أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Barakallahu Fikum. Kembali kita di acara kesayangan kita, Fatwa Masyayikh, yang hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan Anda yang Anda kirimkan kepada kami di Fatwa TV, dan akan dijawab langsung oleh para masyayikh internasional. Dan kesempatan kali ini, walhamdulillah, kita telah bersama dengan salah satu syekh dari Jordania. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia adalah Syekh Al-Bahith Al-Muhaqqiq Akram Ziyadah hafizahullahu ta'ala, dan kita telah tersambung dengan Syekh. Kita sapa langsung Syekhnya. Assalamualaikum bisyekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخواني، مرحبا بكم. بارك الله فيكم يا شيخنا. شكر الله يا شيخ على إجابتك على هذه الدعوة وعلى إعطائنا هذا الوقت من وقتك الثمين يا شيخنا، جزاكم الله خير. حفظكم الله ورعاكم، حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله يا شيخنا. شيخنا، لدينا بعض الأسئلة التي نرغب من فضيلتكم الإجابة عليها. تفضلوا، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم. بارك الله فيكم. وأنا سأذكر السؤال بلغتنا أول شيء يا شيخنا، وبعد ذلك أترجم لكم يا شيخنا. بارك الله فيك. مرحبا بكم. Para pemirsa Fatwa TV, ini kita mulai dari soal yang pertama yang udah masuk kepada kami. Di sini soal pertama ya berkaitan tentang sebuah hadis yang Rasul SAW mengatakan kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Apakah hadis ini juga mencakup ayah yang tidak mengurusi seorang anaknya dari kecil, atau seperti apa? Ya Syekhana barakallahu fik. As-sa'il huna yaqul بالنسبة لحديث أنت ومالك لأبيك، هل هذا الحديث يدل على أن كل الأب يتعامل بذلك أو يعامل بذلك يا شيخنا، علما بأن أبي قد تركني منذ صغري ولم نعم تركني منذ صغري يا شيخنا، فهذا هل يدخل في هذا الحديث أم لا؟ بداية لابد من أن أعيد السؤال نعم بالعربية حتى يفهم الإخوة الذين يتابعوننا بالعربية نعم عبر الفيسبوك واليوتيوب وتويتر، يفهم السؤال حتى أجيبه. نعم تفضل. السؤال من الإخوة في إندونيسيا من تلفزيون الفتاوى، يسألون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل هذا متعلق بكل الآباء ينطبق عليهم جميعا، مع أن بعض الآباء قد يترك ابنه صغيرا ثم يطالبه بالمال بعد ذلك كبيرا، فهل هذا شامل لكل الآباء؟ هكذا السؤال. نعم شيخنا. الجواب على هذا السؤال نقول نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة كلها، أنت ومالك لأبيك، ويفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر حين سأله رجل عن ما يعطي أباه، فقال عليه الصلاة والسلام يد الرجل مبسوطة في مال ولده، يد الرجل مبسوطة في مال ولده، فهذا يشمل كل الآباء وكل الأبناء وفي كل الأزمان وفي كل العصور. وكون الأب عق ابنه صغيرا ولم يحسن إليه صغيرا لا يلزم منه أن يعامله الولد في حال كبره بالمثل فيعقه، فالولد مأمور أن يبر أباه حتى ولو كان أبوه عقوقا له. والحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فالبر هو متبادل بين الآباء وبين الأبناء،
فإذا قصر الآباء فلا يعني هذا أن يقصر الأبناء، لأن الخطأ لا يقابل بالخطأ، والخطيئة لا تعالج بالخطيئة، والذنب لا يصحح بالذنب، وليس يعني هناك شيء أحسن من أن تحسن إلى من أساء إليك. ولذلك من قصر في ولده صغيرا وجب على ولده أن يبره كبيرا مهما كان هذا التقصير، ولا يدخل في هذا الباب قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، إنما يدخل وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يدخل إن الحسنات يذهبن السيئات، يدخل ادفع بالتي هي أحسن. هذا الذي ينبغي على الولد أن يتعامل فيه مع أبيه المسيء المقصر، والله أعلم. Pertama-tama, sebelum aku menjawab pertanyaan tersebut, akan aku ulangi lagi isi pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara, agar pemirsa yang mengikutiku melalui Twitter, YouTube, ataupun Facebook bisa memahami pertanyaan dalam bahasa Arab. Pertanyaan yang ditanyakan oleh saudaraku di Indonesia melalui acara Fatwa TV, dan jawaban pertanyaan tersebut adalah betul bahwa hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abik, mencakup semua individu umat ini, dan makna hadis tersebut, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dan ini diterangkan oleh para ahli hadis, yaitu ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus dia berikan kepada orang tuanya? Karena orang tua memiliki hak untuk bisa mengambil ataupun memanfaatkan harta dari anaknya. Itu di semua masa dan semua waktu, baik di zaman Rasulullah sampai zaman sekarang pun sama hukumnya. Meskipun ayahnya ternyata durhaka ketika putranya masih kecil, ayahnya tidak mendidik dia dengan benar, atau tidak menafkahi dia, dan tidak berbuat baik kepadanya, ini tidak melazimkan sang anak ketika dewasanya berbuat durhaka kepada orang tuanya. Karena Islam memerintahkan kepada sang anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun mungkin orang tuanya dahulu durhaka kepadanya atau menyanyiakannya. Dan hadis yang lainnya, birru aba'akum taburrukum abna'ukum, berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Memang harusnya ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara anak dan orang tua dan anak, atau saling berbakti di antara mereka masing-masing. Akan tapi ketika orang tua ternyata tidak berbakti atau tidak berbuat yang semestinya, atau tidak menafkahi anaknya, maka sang anak pun tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Karena kesalahan orang tersebut tidak sepantasnya dibalas dengan kesalahan yang serupa. Dan sebuah perbuatan dosa juga tidak diobati dengan perbuatan dosa lainnya. Atau tidak menjadikan dosa orang tuanya tadi sebagai pembenaran sang anak berbuat dosa kepada kedua orang tuanya. Karena yang terbaik adalah ketika seorang bisa membalas kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Oleh karenanya ketika ada orang tua yang tidak berbuat baik kepada sang anak, maka sang anak tetap wajib hukumnya berbakti kepada orang tuanya, separah apapun kesalahannya, seburuk apapun dosanya. Dan masalah ini tidak masuk dalam firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithlihi, dan balasan perbuatan jelek itu dibalas dengan perbuatan jelek yang serupa. Akan tapi masuk dalam sabda Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik sehingga bisa menghapusnya. Atau firman Allah lainnya, sungguhnya perbuatan baik menghapuskan perbuatan jelek. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Atau firman Allah, balaslah dengan yang jauh lebih baik. Inilah yang seharusnya dilakukan sang anak terhadap orang tuanya. Meskipun orang tuanya dahulu tidak berbakti kepada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum ya Syekhna ala ijabatik.
السؤال الثاني يا Syekh, para pemirsa Fatwa TV, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang sebuah pertanyaan. Penanya bertanya di sini, bagaimana menepis bisikan di hati yang selalu menyekutukan Allah dengan yang buruk-buruk serta kotor dan sangat mengganggu pikiran dan hati karena bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah yang Maha Esa. Kami sudah pernah terapi ruqyah, sudah berusaha melakukan sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi belum bisa hilang. Sudah 2 tahun ini kami merasakan hal tersebut. Mohon arahan apa yang harus kami lakukan untuk anak kami umur 19 tahun ini. Dia merasa sudah lelah dengan gangguan ini, sehingga tidak bisa kuliah. Dan apakah ini karena dosa-dosa kami yang sudah berpuluh tahun kerja di lembaga ribawi, dan 2 tahun ini kami resign karena takut azab Allah. Kami pun sudah taubat dan menyesali semua dosa kami. Syekhana as-sa'il yaqul huna, asaba ibni al-waswasah asy-syirkiyah ya Syekh. Al-waswasah asy-syirkiyah, yani al-waswasah tadfa'uhu ila an yushrika billah. وقد عملنا الرقية الشرعية نحاول أن نحافظ على صلاة النوافل وقراءة القرآن، لكن هذه الوسوسة لا زال موجودة، وقد مضى معنا مع هذا الحال 2 سنين، حتى أن ابني يعني ابنه لا يقدر أن يدخل الجامعة لعدم إمكانيات التركيز للدراسة. والسائل يقول هل هذا يا شيخنا عقاب من عقاب الله تعالى وعلما لأنني كنت أتعامل في بنك ربوي أو أعمل في بنك ربوي، فما توجيهكم على ذلك يا شيخنا بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا. السؤال الثاني من أسئلة إخواننا في إندونيسيا، يسأل السائل أن ولده ابتلي بالوسواس الشركي وأنهم عملوا له الرقية الشرعية لمدة 2 سنين، وهو الآن في سن يؤهله لدخول الجامعة، ومع هذا لا يستطيع دخول الجامعة لأنه لا يستطيع التركيز. فالسائل يسأل هل هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى كونه أي الأب كان يعمل في بنك ربوي فالله يعاقبه الآن بولده؟ الجواب لا. الجواب أنه كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله لا يعاقب الأب أو يعاقب الابن بذنب الأب كما هو ظاهر من السؤال. والله سبحانه وتعالى أحكم من أن يعاقب الولد بذنب أبيه. وهذا الابن الذي ابتلي بهذه الوسوسة هي من الشيطان كما أخبر بذلك ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نجعلها عقوبة وأن نسميها عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى ادخر العقوبات لعباده على المعاصي في الآخرة. وأنا لا أرى من خلال السؤال أن هذا الولد أذنب حتى يعاقب في هذه الدنيا بهذا الوسواس الشركي، ولا يتحمل وزر أبيه لو كان يعجل لأبيه العقوبة في الدنيا. لكن أقول لهذا الأب ولهذا الابن، أقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى وانزعوا من رؤوسكم ومن أنفسكم هذه المسألة أنكم الآن تعاقبون، ولا تلتفتوا إلى الخلف، التفتوا إلى الأمام، وانظروا إلى الأمام أمامكم. هذا الشاب ينظر إلى مستقبله وإلى جامعته وإلى دراسته، ولا ينظر إلى ما كان يقترفه أبوه، ولا يحمل أباه ما لا يحتمل، ولا يحمل الأب الابن ما لا يحتمل. فاتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله أعلم. Jawabannya adalah tidak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah seorang menanggung dosa
dari dosa orang lain. Allah tidak akan menghukum sang anak karena dosa orang tuanya. Seperti yang saya pahami dari pertanyaannya tadi. Allah Maha Bijaksana. Tidak akan menghukum anak karena dosa bapaknya atau orang tuanya. Dan anak ini yang mendapatkan ujian was-was, yang sampai mengakibatkan dia ingin berbuat kesyirikan, tentunya was-was ini datangnya dari setan. Dan tidak sepantasnya kita jadikan perbuatan dosa tadi, atau yang lalu itu, yaitu perbuatan bermuamalah dengan harta riba, atau bahkan malah bekerja di bank ribawi, sebagai bentuk hukuman Allah terhadap sang anak, karena dosa orang tuanya. Dan Allah tidak akan menghukum kecuali Allah nanti akan simpan hukumannya, dan Allah berikan hukumannya ketika di akhirat, bukan kepada anaknya. Aku juga tidak meyakini bahwasannya anak ini dihukum dengan munculnya rasa was-was tadi, yang mengajak kepada kesyirikan karena dosa orang tuanya. Aku pesankan kepada sang anak dan juga orang tuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan menghilangkan keyakinan yang salah tadi, yaitu keyakinan bahwa ini adalah bentuk hukuman dari Allah kepada mereka. Jangan pernah menoleh ke belakang kepada masa lalu. Lihatlah selalu ke depan, atau lihatlah ke masa depan masing-masing. Kemudian sang anak ini juga harus melihat pada masa depannya, kampus impiannya, dan kelanjutan belajarnya. Jangan pernah melihat masa lalu orang tuanya dan jangan menjadikannya sebagai hukuman terhadap dirinya. Sementara orang tuanya telah bertaubat dari dosanya. Bertakwalah kepada Allah, taati Allah dan Rasulnya, karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan firman Allah lainnya, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka itu jauh lebih dari cukup. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Barakallahu fikum ya Syekhana ala husni ijabatik. Barakallahu fik. Soal yang ba'd. Para pemirsa Fatwa TV, soal yang berikutnya atau pertanyaan berikutnya, seorang bertanya bahwa dia ini bekerja di usaha laundry dan memiliki konsumen, ada yang kafir, ada yang muslim. Sekarang pertanyaannya adalah, saya khawatir jika pakaian orang-orang kafir tersebut ada najis mughalladhahnya, ada najis beratnya, seperti dari terkena najis berat seperti jilatan anjing dan semisalnya. Nah, apa yang mesti saya lakukan ya tentang baju mereka dan baju orang-orang muslim? Karena mesinnya itu yang dipakai untuk mencuci hanya itu saja. الشيخ السؤال الثالث يا شيخنا بارك الله فيك. السائل يقول: اشتغلت في المغسل وعندنا زبون من المسلم والكافر، وسؤالي كيف أتعامل مع ثياب هؤلاء الكفار حيث أني أخاف أن في ثيابهم نجسة مغلظة مثل ولغ الكلب وما أشبه ذلك، مع أن الماكينة عندي واحدة، فما توجيهكم على ذلك يا شيخنا؟ السؤال الثالث يسأل الأخ من إندونيسيا أنه صاحب مغسلة، وأنه يغسل ملابس المسلمين وملابس الكفار في نفس الماكينة أو الجهاز الذي يغسل الملابس، وهو يخشى أنه حين يخلط الملابس أن تكون على ملابس الكفار نجاسة مغلظة كولغ الكلب وما شابه، فما حكم ذلك؟ هل يجوز له أن يغسل الملابس في نفس الماكينة في نفس الآلة؟ هكذا السؤال. نعم شيخنا. الجواب أنه لا بأس على هذا الغسال الذي يغسل الملابس أن يغسل ملابس المسلمين وملابس الكفار في نفس الماكينة أو في نفس الجهاز الذي يغسل فيه الملابس، وأن تختلط الملابس بعضها ببعض، لأن الماء وأدوات التنظيف تزيل كل هذه القاذورات وهذه النجاسات. وولغ الكلب متعلق بالآنية وليس متعلقا بالملابس. التسبيع والتتريب في ولغ الكلب متعلق بالإناء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، في رواية أولاهن بالتراب.
وهذا يسمى بالتتريب. هذا متعلق بالأواني، الصحون، القدور، الأشياء التي يستخدم فيها الطعام والشراب للكلاب. أما الملابس فلا زالت العرب تقتني الكلاب وتتعامل معها، وقد يلغ الكلب في يلعق ثوب صاحبه أو نعل صاحبه أو ما شابه، وما ذكر أنهم كانوا يغسلون ذلك ويتربونه. ولذلك وخلاصة الجواب للأخ الغسال هذا: أتقن غسل الملابس التي تأتيك ولا يضرك أصحابها مسلمين كانوا أو كافرين. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأتقن عملك تنل أملك وتأخذ أجرك وأجرتك حلالا زلالا إن شاء الله، والله أعلم. Jawabannya adalah tidak mengapa bagi orang yang punya usaha laundry tadi untuk mencuci baju kaum muslimin dan juga baju non-muslim di mesin cuci yang sama, di satu mesin cuci, dengan kondisi baju kaum muslimin tentunya tercampur dengan baju non-muslim, tercampur satu sama lain. Karena air dan deterjen itu nanti akan menghilangkan semua kotoran tadi. Demikian juga dengan najisnya. Sementara jilatan anjing itu lebih tepat kaitan hukumannya dengan bejana, bukan dengan baju. Dan juga membersihkannya dengan air dan tanah 7 kali, salah satunya dengan tanah, berkaitan dengan bejana. Jika ada anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Ini semua berkaitan dengan bejana, baik itu piring, panci, peralatan masak lainnya yang biasa digunakan untuk makan dan minum bagi manusia dan juga mungkin bagi si anjing tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan sebagian orang Arab, mereka melihara anjing untuk menjaga hewan gembalaan mereka, dan anjing ini pun sudah menjadi kebiasaan dia menjilat baju pemiliknya, menjilat celananya, sendalnya, dan tidak disebutkan di dalam satu hadis manapun bahwasanya mereka diwajibkan mencuci baju dan sendalnya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kesimpulan jawaban dari pertanyaan tadi, hal tersebut tidak mengapa, dan bagi pemilik laundry benar-benar harus memastikan kebersihan cuciannya, baik baju tersebut milik muslim ataupun non-muslim. Dan ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutqinah." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba atau mencintai kalian ketika kalian melakukan suatu perbuatan atau amalan dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jika engkau pemilik laundry tadi bersungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan pahala dari Allah dan bayaran juga ataupun upah yang halal dari customer kalian. Wallahu ta'ala alam. بارك الله فيك يا شيخنا على إجاباتك المفيدة. بارك الله فيك يا شيخنا. Soal yang berikutnya, itu pertanyaan berikutnya. Seorang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah lama merantau di Kalimantan. Udah 9 tahun tidak pulang, padahal orang tuaku masih hidup dan menyuruhku untuk pulang. Tapi sering juga telepon dan kirim uang tiap bulan. Apakah itu udah cukup berbakti kepada ibu saya? Dimohon penjelasannya. As-sa'il yaqul Syekhana, عملت بعيدا عن البيت ولم أرجع إلى البيت منذ 9 سنوات مع أن الوالدين لا زال موجودة في البيت وكثيرا أكتفي باتصال مع الوالدين، فهل هذا يكفي للبر الوالدين يا شيخنا؟ بارك الله فيك. السائل السؤال الرابع يسأل أنه يعمل بعيدا عن والديه وله منذ 9 سنوات لم يرهما ويكتفي بالاتصال بهما، فهل الاتصال بهما يكفي لبرهما؟ هكذا السؤال. نعم شيخنا صحيح. الجواب الله تبارك وتعالى حين قدر الأرزاق وقدر الأعمال لعباده يعاملهم على قدر ما أعطاهم وهيأ لهم ويسر لهم. إذا كان هذا الإنسان ابتلي بهذا البعد عن والديه
واكتفى فقط بالاتصال بهما لظروفه، نرجو الله عز وجل أن يعفو وأن يغفر له وأن يتقبل منه هذا الاتصال. شريطة أن لا يقصر، هو لا يكون مقصرا من ذاته، إنما هو مكره على ما هو عليه من هذا التباعد. أما إن كان مقصرا فالله تبارك وتعالى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. فالعقوق محرم بأي حال من الأحوال، حتى ولو كان في نفس البيت عندهما وكان يقصر فيهما فهذا عقوق. فليس العبرة بالبعد والقرب، العبرة بماذا؟ العبرة بما كما قال الله عز وجل: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالعبرة بما في القلوب لا بما يجري على الجوارح. فإن كان مقصرا هو أعلم بذلك فليستغفر الله وليتوب، وإن كان مكرها فالله سبحانه وتعالى عفو غفور بعد الإكراه، والله أعلم. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya dan kadar rizki yang mereka dapatkan. Jika ada seorang mendapatkan cobaan, dia tinggal jauh dari orang tuanya, semoga Allah mengampuni dosa dia dan orang tuanya, dan semoga Allah menjadikan komunikasi penanya tersebut sebagai komunikasi melalui telepon tadi bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala dan diterima amalannya. Tentunya dengan syarat ia memang tidak mampu pulang ke rumahnya. Bukan karena dia mengabaikannya atau menganggap remeh urusan menjenguk ataupun mengunjungi orang tua. Tapi memang kondisinya yang demikian dan tidak mampu untuk pulang. Kalau terbukti dia memang mampu untuk pulang, namun dia menyengaja ataupun mengabaikan orang tuanya, tidak mau mengunjunginya, maka dia masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian perbuatan durhaka kepada ibu-ibu kalian, kepada orang tua kalian. Durhaka pada orang tua hukumnya adalah haram. Meskipun mungkin kita dapatkan ada anak yang tinggal serumah dengan orang tuanya. Jika sang anak ternyata mengabaikan hak-hak orang tuanya, maka dia pun dianggap sebagai anak yang durhaka, meskipun satu rumah. Patokan durhaka bukan dari jauh ataupun dekatnya sang anak dari orang tuanya, tapi apa yang ada dalam hati sang anak terhadap orang tuanya dan bagaimana dia bermuamalah kepada orang tuanya. Jika dia memang ternyata terbukti sengaja mengabaikan orang tuanya, maka seharusnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila memang sang anak tidak mampu untuk mengunjungi orang tuanya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, tabarakallah Syekhna. Ahsanallahu ilaikum, barakallahu fiik. Soal الذي يليه, pertanyaannya adalah, apakah termasuk kesyirikan pada saat saya melihat langit sedang mendung, saya katakan akan turun hujan? Syekhana, السؤال الخامس السائل يقول: هل من الشرك لما رأيت السماء غيما أن أقول سينزل المطر؟ السؤال الخامس يسأل السائل: هل الإنسان إذا قال حين يرى السماء غائمة سينزل المطر فهل هذا من الشرك؟ الجواب: لا، ليس هذا من الشرك، لأنه كما يقال البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير، فالغيم يدل على المطر، فهو رأى المطر فقال سينزل المطر، ولكن ينبغي له أن يقول سينزل المطر إن شاء الله، أو يسأل الله عز وجل أن ينزل المطر فيقول أسأل الله أن ينزل المطر، فهذا الغيم يبشر بوجود المطر، فهذه من المبشرات.
أما إذا كان هو يعزو المطر إلى غير الله عز وجل فهذا قد يقع في الشرك، لكن ظاهر كلامه لا يدل على الشرك والله أعلم. Pemirsa Fatwa TV yang dirahmati Allah, Syekh Akram Ziyadah menjawab pertanyaan tadi. Beliau mengatakan, jawabannya tentu tidak. Karena ini seperti ucapan orang Arab zaman dahulu, yang mana mereka mengatakan, kotoran unta itu menandakan atau menunjukkan adanya unta. Dan jejak kaki atau langkah menunjukkan adanya orang yang baru berjalan. Demikian halnya dengan awan yang mendung menunjukkan akan adanya hujan yang turun. Perkataan ini tidak mengapa, tapi tentunya sebaiknya diiringi dengan ucapan insya Allah. Atau dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar hujan diturunkan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Mendung adalah kabar gembira akan turunnya hujan. Akan tetapi ketika orang tersebut menisbatkan mendung ataupun awan kepada selain Allah, bisa jadi dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum ya Syekhana. As-su'al alladhi yali, pertanyaan berikutnya. Penanya bertanya tentang makna kalimat al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan kalimat al-jamaah? Karena sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa yang dimaksud al-jamaah itu hanya yang berbaiat dan mempunyai imam. Ahsanallahu ilaik ya Syekhana. As-sa'il yaqul huna, mal murad bi al-jamaah fi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu anna ba'd an-nas yaz'um anna al-jama'ata hiya man kana lahu al-bai'ah wal imamah faqat. Barakallahu fik. السؤال السادس يسأل السائل: ما معنى الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة؟ وهل هي الجماعة البيعة للإمام؟ الجواب أن الجماعة هي التزام الحق كما بين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الحديث. قال: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. فهو التزام الحق سواء كان للمسلمين جماعة أو ليس لهم جماعة. التزام الحق هو الجماعة. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر خشية أن يدركني. فقلت: يا رسول الله أرأيت إن لم يكن، الحديث طبعا فيه طول، قال: أرأيت إن لم يكن له جماعة؟ قال: أن تعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك. فالمقصود بذلك أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أن تعتزل الفرق حال التفرق، ولو كان ذلك ليس لك إلا أن تحتمي بشجرة من هذه الفرق حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالتزام الحق هو الجماعة، سواء كان لهم إمام وكان لهم جماعة أو لم يكن لهم إمام ولم يكن لهم جماعة، كما هو حال أغلب المسلمين في هذا الزمان. نعم. Pertanyaan berikutnya, Syekh Akram Ziyadah menjawab, arti kata al-jamaah adalah orang yang senantiasa melazimi kebenaran, menetapi kebenaran. Sebagaimana penjelasan sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, terhadap hadis tersebut, hadis tentang al-jamaah. Beliau mengatakan, al-jamaah orang yang berada di atas kebenaran meskipun kamu hanya sendiri, meskipun engkau hanya sendiri. Tidak ada bedanya umat Islam memiliki jamaah atau tidak. Karena yang namanya al-jamaah adalah orang yang berada di atas kebenaran. Seperti juga dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kebanyakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang al-haq atau kebenaran. Dan aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Karena aku takut tertimpa keburukan tersebut. Redaksi hadisnya panjang,
yang pada intinya Rasulullah mengatakan, Hudzaifah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mendapati jamaah? Rasulullah pun menjawab, tinggalkan semua kelompok sesat tersebut, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon. Artinya tetapilah kebenaran meskipun engkau sendiri, dan tinggalkan semua kelompok tersebut, dan berlindunglah dengan pohon tersebut sampai ajal menjemputmu atau sampai maut menjemputmu. Maka sekali lagi arti dari al-jamaah adalah menetapi kebenaran sekalipun engkau sendirian. Tidak memiliki, meskipun tidak ada kelompok, tidak ada anggota ataupun jamaah, tidak memiliki imam sebagaimana kondisi kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik ya Syekhana wa jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya adalah dari seorang wanita yang mengatakan, apakah boleh seorang muslimah itu belajar ilmu dunia sampai jenjang tinggi, misalnya sampai S2? Dan lanjutannya adalah, apa hukumnya muslimah kuliah di negara kafir yang ilmunya tidak ada di negerinya? Syekhana as-sa'ila huna taqul, hal yajuz للمسلمة أن تواصل دراسته في علم من علوم الدنيا إلى الماجستير أو الدكتوراه مثلا؟ وهل يجوز لامرأة تدرس في البلاد الكفار حيث أن الدراسة التي أرادها لم تكن موجودة في بلاد المسلمين؟ بارك الله فيكم. السائلة من إندونيسيا تسأل، هل يجوز للمسلمة أن تتم دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات؟ وإذا كانت الدراسة في بلاد غير بلاد المسلمين لموضوع أو مادة ليست موجودة مهيئة للدراسة في بلاد المسلمين، فهل يجوز للمرأة أن تدرس هذه الدراسة؟ الجواب أن هذه البلوى في هذا الزمان تكاد أن تكون من عموم البلوى المتعلقة بالرجال وبالنساء على حد سواء. مسألة الدراسة في الجامعات من عموم البلوى، لأن الجامعات الآن 99% منها إن لم يكن 100% تدرس الرجال والنساء معا وفيها من الاختلاط، وهذا لا يجيز لا للرجال ولا يجيز للنساء أن يدرسوا في هذه الجامعات. ولكن وقد ابتلي المسلمون بهذه الجامعات فصارت الدراسة ضرورة من الضرورات أو حاجة من الحاجات تقدر بقدرها. فإن درست هذه الفتاة في هذه الجامعات مرحلة الماجستير والدكتوراه فهي في ذلك كالرجل سواء بسواء، فما يجوز للرجل يجوز لها، وما لا يجوز للرجل لا يجوز لها، والعكس بالعكس، أي ما لا يجوز لها لا يجوز للرجل أيضا. وإذا كان العلم هذا الذي تدرسه المرأة ليس متوفرا في بلاد المسلمين فقد يكون حاجة أو ضرورة، ولكن ينبغي أن يكون معها محرمها الذي يرافقها حتى تتم دراستها إن لم يكن من دراستها في هذه البلاد بد. وعلى كل حال خلاصة ذلك نقول أن الحاجة والضرورة تقدر بقدرهما، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحكم بالإسلام، وحكام المسلمين يجعلون الدراسة للرجال وللنساء في جامعات منفصلة وليست مختلطة، ولكننا نرى أن حتى الجامعات البلدان التي فيها الجامعات المنفصلة بدأت تخلط هذه الجامعات، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Pemirsa Fatwa TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Akram Ziyadah menjawab pertanyaan tadi. Beliau mengatakan jawabannya perkara ini termasuk ujian atau cobaan yang menimpa umat Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan, baik di sisi dunia manapun, bagian dunia manapun. Apalagi ujian ini juga menimpa baik laki-laki ataupun perempuan, yang mana ketika mereka melanjutkan jenjang perguruan tinggi, mayoritas perguruan tinggi pada zaman ini
Jika kita tidak katakan seluruhnya, maka mayoritas perguruan tinggi tadi mencampur baurkan antara laki-laki dengan perempuan, atau yang dikenal dengan istilah ikhtilat. Pada dasarnya tidak dibolehkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan untuk ikhtilat dalam satu ruangan. Hal ini sudah menjadi ujian atau cobaan yang menimpa seluruh kaum muslimin. Dan ini adalah hukumnya adalah darurat, atau termasuk hajat yang memang harus terpenuhi. Dan tentunya ditakar sesuai dengan takaran syariat, tuqaddar biqadariha. Adapun wanita penanya tersebut yang menanyakan permasalahan ini, maka hukumnya sama sebagaimana laki-laki. Ketika dia mengambil kuliah magister atau doktoral, maka apa yang dibolehkan bagi laki-laki, maka bagi perempuan pun juga hukumnya adalah sama, boleh. Dan apa yang tidak dibolehkan syariat bagi laki-laki, maka hal itu juga berlaku bagi pihak perempuan. Dan terlebih bila ilmu yang dituntut di negaranya atau yang dia ingin pelajari tidak terdapat atau tidak tersedia di negaranya. Dan ilmu ini sifatnya darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Akan tetapi sebaiknya dia ketika belajar di luar negeri, kuliah di luar negeri, tetap didampingi oleh mahramnya. Mahramnya ikut mendampinginya sampai tuntas kuliahnya. Kesimpulannya kami sampaikan, kondisi darurat ini diukur sesuai dengan ukurannya, sesuai kadarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan terwujudnya pelaksanaan hukum Islam dan memberikan hidayah bagi para pemimpin kaum muslimin, sehingga terwujud atau muncul adanya perguruan tinggi yang bisa memisahkan ruangan laki-laki dengan ruangan perempuan. Dan kita dapatkan sebagian negeri yang dulunya mereka memisahkan antara laki-laki dan perempuan, di zaman sekarang ini kita dapatkan sudah mulai mencampur baurkan atau melakukan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Hanya kepada Allah kita hanya bisa kita mengadu kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Syekh, pertanyaan berikutnya. Penanya mengatakan, kami memiliki masjid ya yang mengadakan kajian sunnah. Rencananya akan ada lagi kajian-kajian anak-anak dan remaja, berkisar dari usia SD sampai remaja, di usia SMP ke atas. Yang ingin kami tanyakan adalah, apa materi yang cocok dan metode yang baik untuk mereka, para anak-anak ini? Syekhana as-sa'il yaqul huna, عندنا مسجد في الحي ونريد أن نقيم الدروس للأطفال وبعض الطلاب المتوسطة، فما نصيحتكم على ذلك من ناحية المواد المناسب لهم وطريقة التدريس المناسبة لهم؟ بارك الله فيكم. يسأل الأخ من إندونيسيا عن تدريس الأطفال في المساجد، فما هي المواد المناسبة لهم وما هي الطريقة المناسبة لهم؟ والجواب أنه ينبغي تدريس الأطفال بداية تعليمهم اللغة العربية التي يستطيعون بها تعلم باقي العلوم الشرعية. فتعلم اللغة العربية أولا وهو الأساس، ثم يحفظوا القرآن، تحفيظ الأولاد القرآن، وليس تعليمهم قراءة القرآن فقط، إنما الحفظ حتى يستطيع أن يستحضر الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحكم على الأشياء والتعامل معها بعد ذلك. فتعليم الأولاد كتاب الله حفظا صحيحا، وتعليمهم التجويد مثلا كتحفة الأطفال، وهي 60 بيتا تحوي جميع أحكام التجويد. تعليمهم المتون الخفيفة البسيطة مثل يعني الروضة الندية، عفوا الدرر البهية للإمام الشوكاني، متن صغير في الفقه، مثل العقيدة الطحاوية. هذه المتون التي لا بد للطالب أن يحفظها في القرآن والتجويد والفقه والعقيدة، وفي اللغة العربية مثلا الأجوبة الرومية أو
ملحة الإعراب. فهذه المتون إذا حفظها الطالب في السنين الأولى من طلبه العلم تبقى معه حتى يكبر وحتى يصبح بعد ذلك عالما يعرف طريقه إلى طلب العلم. لكن في البداية نبدأ بهذه الأشياء التي ذكرتها: حفظ القرآن، حفظ الأربعين النووية، الأربعين حديث التي جمعها الإمام النووي، وهي طبعا أكثر من 40، 41 أو 42 حديث. والمتن مثلا الدرر البهية للشوكاني، متن العقيدة الطحاوية في العقيدة، متن الآجرومية في اللغة أو ملحة الإعراب. فهذه إذا حفظها الطالب واستحضرها يسهل عليه بعد ذلك أن يعرف طريقه وأن يشق طريقه في طلب العلم. والله أعلم. Pemirsa Fatwa TV, Syekh Akram Ziyadah mengatakan, pertama-tama yang harus diajarkan kepada anak-anak tersebut adalah bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab mereka bisa memahami ilmu-ilmu syariat yang lainnya, dan ini adalah dasar yang harus diajarkan. Kemudian mulai membekali mereka dengan hafalan Al-Quran. Bukan hanya sekedar mengajari mereka membaca Al-Quran saja, namun harus dilanjutkan dengan mengajarkan mereka menghafal Al-Quran, sehingga mereka bisa membawakan dan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga menyebutkan dalil-dalil dari As-Sunnah terkait hukum-hukum syariat, dan mereka pun bisa menghukumi suatu permasalahan dan memperlakukan permasalahan tersebut sesuai batasan syariahnya. Ajari anak-anak tersebut menghafal Al-Quran dengan benar. Ajari mereka ilmu tajwid seperti matan Tuhfatul Atfal, di dalamnya terdapat 60 bait yang mencakup hukum-hukum tajwid. Ajari mereka kitab-kitab matan yang sederhana seperti kitab Ad-Durar Al-Bahiyah milik Imam Asy-Syaukani. Kemudian itu adalah matan ringkas dalam permasalahan ilmu fikih. Kitab Aqidah At-Tahawiyah. Matan-matan ini harus dihafalkan anak-anak tadi. Dan juga matan-matan dalam ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, akidah, fikih dalam bahasa Arab, matan dalam bahasa Arab seperti matan Al-Ajrumiyah atau di Indonesia dikenal dengan Jurumiyah. Matan-matan ini jika dihafalkan di masa-masa awal anak-anak tersebut menuntut ilmu, akan membekas dan bertahan di dalam hati mereka sampai dewasa. Nantinya dengan ilmu-ilmu tersebut, dia akan menjadi seorang alim yang mengetahui cara menuntut ilmu yang benar. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis Arba'in An-Nawawi, yang di dalamnya Imam An-Nawawi merangkum kurang lebih 40 hadis, atau lebih tepatnya 42 hadis. Kemudian menghafal matan Durar Al-Bahiyah milik Imam Asy-Syaukani, matan fikih, menghafal matan akidah, Aqidah At-Tahawiyah, menghafal matan Al-Ajrumiyah dalam bahasa Arab atau Mulhatil I'rab. Jika mereka menghafalkan matan-matan tersebut sejak mereka kecil dan mereka mulai menuntut ilmu, insyaallah ketika mereka bisa mengingat matan-matan tersebut dan menyebutkannya, membawakannya, nantinya akan memudahkan mereka dalam jalan menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. As-su'al alladhi yalih, pertanyaan berikutnya adalah, ada orang yang mengatakan bahwa manusia ini terbentuk dari 5 unsur: api, air, angin, cahaya, dan tanah. Ya, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang mengatakan seperti itu? Syekhana As-Sa'il yaqul, ma qawlukum fi man qala anna al-insana yatakawwanu min 5 ashya' an-nar wal-ma' wal-rih wal-nur wal-turab. Fama qawlukum ala dhalika Syekhana? السائل يسأل عن تكوينات هذا الإنسان، هل هي من 5 أشياء: الماء والنار والريح والتراب والنور والنور. نعم. الجواب أن هذا صحيح إلى حد ما،
وبعض أهل العلم يزيد بعض العناصر الموجودة في هذا الإنسان. فالتكوين هذا لا ينافي الحقيقة الواقعة التي نراها، ولكن أصل هذه المواد كلها راجع إلى هذا التراب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هو الذي خلقكم من تراب. فأصل هذا الإنسان مخلوق من التراب، وهذه المواد الأخرى الماء والهواء والنور والنار كلها راجعة إلى ذلك، وخاصة الماء. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. يخلق الله ما يشاء. فالله تبارك وتعالى جعل في هذا التراب الماء، وجعل فيه الهواء. فهذه المكونات التي ذكرت في السؤال لا تخرج عن أصل التكوين الموجود والذي نراه، والله أعلم. Pemirsa Fatwa TV, Syekh menjawab bahwasanya pendapat tersebut ada benarnya. Bahkan sebagian ulama menambahkan ada unsur lainnya atau unsur yang keenam dalam penyatuan unsur-unsur tersebut. Dan penyatuan unsur tersebut tidak menafikan atau meniadakan atas hakikat yang kita lihat, bahwasanya kita tercipta dari tanah. Semua unsur tersebut kembali kepada unsur tanah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguhnya telah kami ciptakan manusia min sulalatin min tin, dari asal atau intisari dari tanah. Asal mula manusia berasal dari tanah, kemudian ditambahkan materi ataupun unsur lainnya seperti udara, air, cahaya, api, dan semuanya terdapat dalam asal mula penciptaan manusia yang berasal dari tanah. Dan Allah dalam Al-Quran mengkhususkan atau mengistimewakan penyebutan air. Allah berfirman, dan Allah menciptakan semua hewan dari air. Minhum may yamshi ala batnihi, di antara hewan tersebut ada yang berjalan dengan perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlai, ada yang berjalan dengan 2 kakinya. Wa minhum may yamshi ala arba', dan ada yang berjalan dengan kedua kakinya. Dan ada juga yang berjalan dengan keempat kakinya. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah jadikan di dalam tanah tadi, yang akhirnya tercampur dengan air, dengan udara, dan susunan unsur-unsur yang disebutkan di pertanyaan tersebut. Itu semua tidak keluar dari asal penciptaan manusia yang kita lihat secara langsung. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya adalah tentang rezeki yang dikatakan telah dibagi-bagi atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini berarti bahwa rezeki itu tidak bisa bertambah atau berkurang? Syekhana barakallahu fik, as-sa'il yaqul: "Na'lam anna al-arzaq maktubah wa maqsumah. Fahal hadha yurad anna al-arzaq la yumkin an yuzad aw yanqus?" يسأل السائل عن الأرزاق أنها مكتوبة ومقسومة، فهل يعني هذا أنها لا تزيد ولا تنقص؟ الجواب لا، بل هذه الأرزاق تزيد وتنقص، وذلك كله من قدر الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى أو أن ينسى له في أثره، أي أن يزاد له في أثره وأن يبارك له في رزقه، فليصل رحمه. وقال عن صلة الرحم أنها منسأة في الأثر، بركة في الرزق، وكل هذا من تقدير الله الأصلي. فالله سبحانه وتعالى قدر أن هذا العبد يصل رحمه فيزيد رزقه، وقدر أن هذا لا يصل رحمه فينقص رزقه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير، وقدر أيضا الأعمال التي تسير هذه المقادير، سواء كانت هذه الأعمال صالحة أو غير الصالحة. ولذلك نقول جوابا على سؤال السائل أنك لا تدري ما هو رزقك حتى تقف عنده
فاعمل بما يزيده ولا تعمل بما ينقصه. ما يزيده هو طاعة الله تبارك وتعالى، وما ينقصه معصية الله سبحانه وتعالى، وأنت مطالب بطاعة الله. زاد رزقك فهذا فضل الله، إن لم يزد رزقك فهذا عدل الله تبارك وتعالى، والله أعلم. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Syekhana. Jawabannya tidak, karena rezeki itu memang bisa berkurang dan bisa bertambah. Kembali kepada takdir Allah Azza wa Jal, Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yunsa'a fi atharih, atau yubaraka fi rizkih, falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan umurnya ditambahkan atau dipanjangkan dan diberkahi rizkinya, maka dia harus menyambung tali silaturahmi. Dan di dalam riwayat lainnya disebutkan, silaturahmi mansa'atun lil athar wa barakatun lil rizq. Silaturahmi itu mendatangkan atau menambahkan umur yang panjang, memanjangkan umur dan memberkahi rizki. Semua ini berasal dari takdir Allah Azza wa Jal yang asli atau yang pada dasarnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan hamba ini bisa menyambung tali silaturahmi, dan hamba yang satunya tidak bisa menyambung tali silaturahmi, maka yang tidak bisa menyambung berkurang rezekinya, dan begitu seterusnya. Allah tetapkan takdir-takdir, dan Allah tetapkan amalan-amalan yang sejalan dengan takdir tersebut, baik amalan saleh ataupun amalan yang tidak saleh. Oleh karena itu kita jawab kepada penanya tersebut bahwa kamu tidak akan tahu rezekimu sampai kamu mendapatkannya. Maka beramallah agar rezekimu ditambahi dan juga rezekimu diberkahi, dan janganlah beramal karena ingin rezekimu dikurangi, atau jangan beramal sehingga rezekimu nanti akan dikurangi. Dan tentunya di antara yang menambah rezeki adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mengurangi rezeki seorang adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan kamu dituntut taat kepada Allah Jalla Jalaluh, baik rizkimu bertambah karena itu adalah karunia dari Allah ketika rizkimu bertambah, ataupun tidak ada tambahan sama sekali, maka itu tentunya sikap adil dari Allah Azza wa Jal. Kita sudah berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sementara ternyata rizki kita tidak ada pertambahan, maka itu tentunya dari keadilan Allah Azza wa Jal. Allahu Ta'ala a'lam. Syekhana, mungkin hadha soalul akhir. Ini pertanyaan yang terakhir. Seorang penanya bertanya, saya pernah mendengar bahwa ars Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah makhluk ciptaan Allah yang pertama. Lalu kemudian dikatakan qalam atau pena merupakan makhluk Allah yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah ars yang sebagai makhluk pertama ini diciptakan di luar alam semesta? Syekhana as-sa'il yaqul annahu sami'a anna al-arsha awwalu makhluqin khalaqahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika al-qalam أول مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. والسؤال: هل يعني أن العرش أو القلم يخلق خارج العالم يا شيخنا؟ بارك الله فيك. أظن أن السؤال يكون كالتالي، وأشرت أنت أنه ربما يكون السؤال الأخير، ولذلك سأعيد السؤال. أقول: يسأل السائل بأن هناك أحاديث جاءت في أن الله عز وجل أول ما خلق القلم، وفي أحاديث أول ما خلق الله العرش. فهل يعني هذا أن هذين المخلوقين القلم والعرش مخلوقان خارج العالم؟ الجواب لا. أولا لا بد أن نذكر ما يتعلق بأول الخلق. الله عز وجل أول ما خلق القلم، وقال له اكتب، فكتب ما كان وما سيكون، فكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. والعرش جاء بعد خلق القلم، والآيات تشير إلى هذا كثيرا، وقد قرر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من مواضع كتبه أن القلم هو أول مخلوق، وأن العرش خلق بعد ذلك. وهذه المخلوقات
القلم أو العرش هما ضمن هذا العالم، ليس هناك خارج العالم إلا الله سبحانه وتعالى الخالق، وكل مخلوق هو داخل العالم. القلم والعرش والذين يحملون العرش ومن حوله كلهم هؤلاء داخل العالم، ليس هناك خارج العالم المحسوس الموجود المعلوم، ليس خارجه إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل ما هو مخلوق من القلم فما دونه من القلم إلى العرش إلى ما دونهما كله داخل العالم وليس خارج العالم، وليس خارج العالم إلا خالق العالم سبحانه وتعالى. Syekh Akram Ziyadah mengatakan ataupun menjelaskan jawaban pertanyaan penanya tadi. Beliau mengatakan jawabannya adalah tidak. Pertama-tama kita harus sebutkan apa makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Allah Azza wa Jal pertama kali menciptakan, yang beliau ciptakan, yang Allah ciptakan adalah pena. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, maka Allah merintahkan pena, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah wahai pena apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Adapun arsy Allah ciptakan setelah pena. Dan banyak dalil-dalil ataupun ayat-ayat yang menunjukkan hal ini. Termasuk diantaranya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menetapkan dalam banyak tulisannya, di dalam kitab-kitab yang beliau tulis, bahwa pena adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Adapun arsy adalah makhluk yang Allah ciptakan setelahnya. Dan makhluk-makhluk Allah ini, termasuk arsy, semuanya terdapat di dalam alam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berada di luar alam. Karena Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluknya. Dan semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah berada di dalam alam. Baik itu pena, arsy, malaikat pembawa arsy-nya, semuanya itu terdapat di dalam alam. Tidak ada satupun makhluk Allah yang berada di luar alam. Tentunya alam yang kita ketahui bersama ini. Dan hanya Allah yang ada di luarnya saja. Dan sekali lagi kami tegaskan, tidak ada satupun makhluk Allah yang berada di luar alam. Dan yang ada di luar alam hanyalah Allah Sang Maha Pencipta. Allahu Ta'ala a'lam. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم يا شيخنا. وهذا السؤال الأخير لهذا اللقاء، وشكر الله على الشيخ على هذه المشاركة الرائعة، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل علينا لإمكان إقامة هذا اللقاء. ونشكر مرة ثانية للشيخ على هذه الإجابة المفيدة. بارك الله فيكم يا شيخنا. هل عندك نصيحة نختم بها لقاءنا يا شيخنا؟ بارك الله فيك. طيب، جزاكم الله خيرا. أولا أنا أحبكم في الله، إخواننا في إندونيسيا أحبكم في الله، ورأينا في زياراتنا منكم من الخير الذي يوجب علينا أن نشكركم، ومن شكرنا لكم على زياراتنا لكم هذه المشاركات التي نشاركها على تلفزيون الفتوى أو تلفزيون الإيمان بين الحين والآخر تسعدنا مشاركتنا معكم، وتشعرنا كأننا بينكم في سورابايا وجاكرتا وبوغور وبكنبارو وميدان وغيرها من المدن التي زرناها في إندونيسيا، ونتمنى أن نكون فيها مرة أخرى. ونقول لكم رأينا فيكم خيرا كثيرا وحرصا على العلم والنفع، وحرصا على هذا الدين الذي رفعكم الله عز وجل به، والذي دخل بلادكم بالدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فامتزتم أنتم بهذه الميزة من بين الملايين من المسلمين، عندكم من الحكمة والحرص على العلم النافع والتعليم النافع والعمل الصالح، فحباكم الله عز وجل بهذه النعمة، فاحرصوا عليها
وبقدر ما تتقربون إلى الله عز وجل بالعلم بقدر ما يعطيكم الله تبارك وتعالى من فضله. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. بارك الله لكم ولنا فيما قلنا وفيما سمعنا، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله مرة ومرات، سواء من عمان عبر الأثير أو في بلادكم مواجهة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين البلاء والوباء والغلاء وجور السلاطين، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Syekh Akram Ziyadah ketika dimintai untuk memberikan nasihat sebagai penutup tayangan kali ini, beliau mengatakan, pertama-tama aku sampaikan, aku mencintai kalian semua karena Allah semata. Saudara-saudaraku di Indonesia, dan kami telah melihat sebagian mereka ketika kami berkunjung di Indonesia, dan kami dapati tanda-tanda kebaikan dari mereka, dan ini semua mewajibkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada kalian semua. Dan di antara rasa syukur kami kepada kalian semua adalah kami mencoba memberikan kontribusi, berpartisipasi melalui acara seperti ini yang bisa kami ikuti melalui tanya jawab baik di Fatwa TV ataupun Al-Iman TV dari satu waktu ke waktu lainnya. Kami merasa senang dan kami merasa, dan hal ini menjadikan kami merasa berada di tengah-tengah kalian, merasa berada di Surabaya atau di Jakarta, Bogor, Pekanbaru, Medan, dan kota-kota lainnya yang pernah kami kunjungi. Dan kami berharap bisa berkunjung di lain kesempatan. Sungguh kami melihat banyak kebaikan dari kalian semuanya. Semangat dalam menuntut ilmu, memberikan manfaat kepada umat, semangat dalam melaksanakan agama ini. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang penuh bijaksana. Dan ini adalah keistimewaan yang kalian miliki, yaitu dakwah dengan hikmah atau bijaksana. Dan ini juga yang membedakan kalian semua dengan jutaan umat Islam lainnya di belahan dunia lainnya. Kalian juga bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat kalian dapatkan, dan juga kalian melakukan amalan-amalan salih. Semoga Allah anugerahkan kepada kalian kenikmatan ini, sehingga kalian harus bersungguh-sungguh dalam mensyukurinya. Dan sejauh mana antum menurut ilmu dan mendekatkan diri kepadanya, maka sejauh mana Allah akan mengaruniakan anugerahnya kepada kalian semua. Sebagaimana kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu pula Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, dia juga harus berilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia akhirat, dia juga harus berilmu. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya, memberkahi kami atas apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, dan apa yang kami dengar. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, baik melalui layar kaca ataupun dengan kunjungan langsung ke Indonesia. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, berikan hidayahnya, dan menjauhkan kita semua dari wabah, bencana, krisis, dan kezaliman para penguasa. Dan ucapan terakhir kami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa syakarallah ala syekh ala hadhihi al-musyarakah rai'ah. Para pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita telah mendengarkan jawaban-jawaban dari syekh yang kiranya sangat mencerahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah datang kepada kita. Semoga bermanfaat apa yang telah kita dengar pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.